बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान, दुनिया भर में सारे मज़लूमों, सारे मजबूरों, सारे महकूमों और बेनवा लोगों को मेरा सलाम। आज बहुत इंपॉर्टेंट 4 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले घड़ी का शोशा। ज़रा देख लीजिएगा, एक लाइन सिर्फ सुन लीजिएगा गौर से कि एक तरफ मुल्क डिफ़ॉल्ट में जा रहा है, उसके साथ ही मईशत डूब गई है, उसके साथ ही महंगाई आसमान पे चली गई, उसके साथ ही पाकिस्तान के पास पैसे ख़त्म हो गए, उसके साथ ही बाहर से आने वाले पैसे कम हो गए, उसके साथ ही पाकिस्तान में अमन व अमान बर्बाद हो गया, उसके साथ ही मगरब और मशरक़ से दुश्मन चढ़ के पाकिस्तान के ऊपर दौड़ रहे हैं और पर तोल रहे हैं, और उसके साथ ही जो पूरी दुनिया के करप्ट लोग हैं उनको बुला के वापस करप्टिस्तान बना दिया गया है। लेकिन उसके मुकाबले में जो उनके पास बेचने के लिए है, इस सारे निज़ाम के पास वो सिर्फ एक है घड़ी का शोशा। 3 सवाल उठते हैं आज जो नई लीक्स सामने आई हैं, और उसका निशाना इमरान खान का आप घर है, उनकी बेगम बुशरा इमरान है। मैं उसके ऊपर 3 आपके लिए इम्पॉर्टेंट सवाल, बाकी आप सारा देख चुके, बाकी आप सुन चुके, बाकी आप पढ़ चुके, आपको पता ही है जिस तरह से पहले लीक्स घड़े गए और चीफ जस्टिस से इन्होंने शुरू किया था और फिर इमरान पे आए थे, कोई भी नहीं चल सका, ये भी फेल हो गए आज ये फिल्म चलने से पहले। लेकिन 3 बातों पे मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान के सारे इदारे जो सियासत में नहीं है वो कहते हैं कि हम सियासत नहीं करेंगे आइंदा, तो फिर ये लीक्स कहाँ से आ रहे हैं? ये इख्तियार किसके पास है? ये टेक्नोलॉजी किसके पास है? ये सलाहियत किसके पास है? ये अहलियत किसके पास है? ये सारा का सारा हुकूमत के अलावा और निज़ाम के अलावा किसके पास है सारा जो लीक्स कर सकता है? जो गुफ्तगुएं जिनकी दिखाई जा रही होती हैं वो खुद तो लीक नहीं करते। एक सवाल। दूसरा सवाल, क्या पाकिस्तान को इस वक्त सिर्फ सारा जोर, सारे पैसे इमरान के खिलाफ लगाने चाहिए, उनके घर के, उनके बेगम के और उनके ज़ाती मामलात के उसको उछालने पे लगाने चाहिए, या इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है कि मईशत को बहाल करने के लिए इलेक्शन करवाए जाएं, पाकिस्तान के जो आप लोग बैठे हुए बैरून मुल्क उनके तवज्जो पाकिस्तान की तरफ दोबारा मबजूल करवाने के लिए इलेक्शन करवाए जाएं, और पाकिस्तान को सारी दुनिया में एक जो क्रेडिबल रेटिंग थी इमरान खान के दौर में ज़मीन से नीचे गिर के खाई में चली गई है, उसको वापस लाने के लिए भी इलेक्शन करवाए जाएँ। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सवाल ये है कि क्या ये पहली दफ़ा किसी ने पाकिस्तान के अंदर तोशाखाने से कुछ लिया और फिर उसकी वो डिस्पोजल जो मर्जी करे, जो मालिक है वो डिस्पोजल करता है? क्या पाकिस्तान में इससे पहले सिविलियन हुक्मरान, गैर सिविलियन हुक्मरान, डिक्टेटर्स, सदर, वज़ीर आज़म, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स, वो सारे के सारे इख्तियार में रहे, उनके दौर में आने वाले तोहफे किधर गए? उनके दौर में आने वाले तोहफों की कीमत क्या थी? उनके दौर में आने वाले तोहफों की डिस्पोजल क्या हुई? तीसरा सवाल, क्या पाकिस्तान में किसी और पॉलिटिकल पार्टी की उस तरह से, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के पास और जिस तरह से कभी तोशाखाने के नाम के ऊपर, फॉरेन फंडिंग के नाम के ऊपर और कभी किसी और नाम के ऊपर 5-5 केस एक दिन में जो लग रहे हैं, ये किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ ऐसा हुआ? अगला सवाल यह है कि कोई एक आदमी मुझे पॉलिटिकल पार्टीज का बता दें जो इतनी बड़ी तब्दीली लेके आ सका जो इमरान खान लेके आया। गौर से सुनिएगा, आपकी तवज्जो के लिए मैंने ये बात कहनी है। इस मुल्क में 47 मुख्तलिफ इलाकों की, मजहबी फिरकों की, अपने अपने मतलब की और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स भी करने वाले और लिसानी सियासत करने वाले, इलाकाई सियासत करने वाले, छोटे बड़े सारे ग्रुप हैं। 47। 74 साल से ये 47 ग्रुप काम कर रहे थे। आज सारे एक तरफ हो गए और पार्टियां 2 रह गई। एक तरफ पीटीआई है, लीडर है इमरान खान, दूसरी तरफ लीडर उनको नहीं पता कौन है, लेकिन वहां हाजी, ज़काती, इनकलाबी, नवाजी, मौलानाई, और ये सारे इकट्ठे होते हैं और एक पार्टी बनती है। इसलिए ये जो घड़ी का शोशा है, ये धोखा है, ये स्मोक स्क्रीन है, ताकि लोगों की आंखों में धूल झोंके इनको इस तरह के नॉन इश्यूज के ऊपर हम लगाएं जिनमें से ना पहले कुछ निकला है, ना आज कुछ निकला है, ना कल कुछ निकलेगा।
اور اس ملک کے اوپر کبھی توجہ واپس نہ آ سکے. ایک دوسرا ایشو اس سے بھی امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ پاکستان کو میں نے جس طرح پہلے کہا کرپٹستان بنا دیا گیا. بھاگا ہوا امپورٹڈ کا بیٹا وہ واپس آ رہا ہے، اس کو پروٹیکٹیو بیل ملی، یعنی آنے سے پہلے، سرنڈر کرنے سے پہلے اس کو ضمانت مل گئی. ایک دوسرا جو ڈار واپس آیا، نیب کس قانون کے تحت اس کے لیے درخواستیں دے رہے کہ اس کے اثاثے اس کو واپس کر دیں؟ نیب ماما ہے، نیب کیا ہے ملزموں کا. تیسرا بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ راستہ کھولا گیا نواز شریف کے لیے کہ چور دروازے سے وہ آئے، پہلے ہی آنے سے پہلے اس کی سنٹنس کو سسپینڈ کر دیا جائے. جب وہ پاکستان کے اندر لینڈ کرے تو وہ جیل نہ جائے. وہ ڈرتا صرف ایک چیز سے ہے، وہ ڈرتا انقلاب سے ہے کہ کسی وقت وہ پکڑا جائے گا اور پھر وہ اندر نہ چلا جائے. ایک چیز سے ڈرتا ہے، باقی تو وہ جو مرضی آپ کھلا دیں، پورا ریلوے انجن وہ کھانے کی ہسٹری رکھتا ہے، جو مرضی کھلا دیں، آپ ہیلی کاپٹر بھر کے لائیں پائے وہ کھا جائے گا. اور اس کے لیے راستہ کھولا گیا. ایک اور پہلو اس کا بہت امپورٹنٹ ہے، یہ تاریخیں دے رہے ہیں، اب اگلے سال پہ چلے گئے کہ جنوری میں وہ آئے گا، لیکن یہ نہیں بتا رہے کس سال کا جنوری ہوگا یہ. لیکن کھیل کھیلا جا رہا ہے NRO2 کے نیچے، ایک کرپٹستان کے لیے یہ ایک بہار آئی ہوئی ہے. اور لوگ جو چھوٹے چھوٹے جرائم میں، ان کے ایک جیل میں جس کے اندر 4000 لوگوں کی گنجائش ہے، وہاں پہ 14000 لوگ، یعنی افضال چٹے جیسا اداکار وہ جب اپنے آخری سفر پہ روانہ ہوتا ہے تو وہ اس بیڈ سے روانہ ہوتا ہے اسپتال میں جس کے ساتھ اس کے 1 یا 2 پیشنٹ اور بھی پڑے ہوئے تھے. جنگ کا ایک روشن ستارہ جس نے اپنی جو ارینا اس کا تھا، جو کام کرتا تھا، اس میں اس نے اپنے بڑا نام بتایا، اور وہ ایچسن کا پڑا ہوا آدمی، ٹھیک خاندان سے تھا. یہ جتنے بھی کرپشن کے جن کے خلاف ثبوت تھے، یہ جتنے بھی جن کے خلاف عدالتوں نے ریفرنسز فائل کیے تھے، عمران خان نے فائل نہیں کیے تھے، اور جو ایک دوسرے کے خلاف کرتے رہے میگا سکینڈل، سارے کے سارے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں چلے گئے. پاکستان کے لوگوں کو اپنے جو جسٹس سسٹم ہے، جو لیگل سسٹم ہے، جو ڈسپنسیشن آف لیگو کانسٹیٹیوشنل پروویژنز ہے، اس کے اوپر اعتبار لوگوں کا اس سے اٹھ گیا. میں ایک اور بات آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت حکومت ڈار کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے، اور جو ڈار ہے وہ سنگل پوائنٹ اس کا ایجنڈا ہے کہ توجہ ادھر رکھو اور کوئی پچھلی گلی نواز شریف کے لیے کھل جائے. آخری بات، عمران خان نے فیصلہ کر لیا ہے، انشاءاللہ العزیز جو اسمبلیاں ہیں وہ ٹوٹیں گی، اور اس کے لیے روڈ میپ پہ بہت تیز رفتاری سے ہم چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ اسی دسمبر کے اندر فیصلہ ہوگا، اور رمضان شریف سے پہلے جو اگلے انتخابات ہیں ان کی بہار آئے گی، اور یہ جو کرپٹستان میں بہار آئی ہوئی ہے منی لانڈرر کی، اس کا خاتمہ کریں گے. کل پھر آپ سے بات کروں گا. پاکستان پائندہ باد.